पत्नी सीता करे हरण संसार तोते कहीं न रखिबे जान निश्चय तू मरिबु तेणु आज से सुतक आसी पहुंची से प्रभु नारायण वैकुंठ बिहारी आदि राम नर रूपे अवतार होई मते निधन करिबा पाई मंत्र होइछन्ति जात हस्ते राम लक्ष्मण जीव सीता कुआई माया निश्चिंत वैकुंठपुर स्थान मिल वैकुंठ प्राप्ति हेबी तेरे उपाय उपाय मारीच को माया मृग करी राम लक्ष्मण को अनति दूर को नेला परी सीता को एकाकी देखी सीता को हरण करी सीता विच्छेद प्रभु खोजी खोजी आसी लंका पुरे होइबे प्रवेश अचिरे मोर प्राण करिबे विनाश अत्यंत सुजोग ग्रहण कुटीर एकाकी संग्रामी एकाकी प्रवेश कर अभिप्राय कौन दत्तपति बहुत दत्तपति मु बड़ा संदेह पड़ुछि अरे रावण सामान्य सामान्य नरक तू एते भय करी मानुछु मारी जको रावण बहुत निंदा कला मारी जको रावण बहुत निंदा कला हम करता बोले रस्ता बोले मोरा मोर पाछे बजाई ओई छुते दुखे मोर पाछे बजाई ओई सेमानंतर मृत्यु मोटे मोर भक्ति सुपर्णखार नाशा कर्ण करी छेदन से मध्य मोर शत्रु तेणु उभयंकर शत्रु होछि श्री राम महाराज तेणु आमे केपरि केउ उपाय करी तार स्त्री को हरण करिबा ताहा विचार करिबा चिंता भर होई आसेरी चिंता भर होई
ବିଚ୍ଛେଦରେ ସେ ତନୁକ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଆପେ ଆପେ ମରିଯିବ। ତେଣୁ ତୋର ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ ହେବ, ମୋର ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହେବ। এই কথা ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଚିତ୍ତ ଉତ୍ତରରେ ଉତ୍ତରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଯଦି ରାଘବ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମାରିବି ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ ହେବି। କାହିଁକି କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମାତା ମୋର ଜାନକୀ ମାତା ସୁମକୁ ପ୍ରାଣରେ ରାଘବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହତ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେମାନେ ବିଜୟ ପକାଇ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ରୂପ ଧାରଣ କରିବୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ରୂପ ଧାରଣ କରି ରାମ ବର୍ଣ୍ଣଶାଳା ଦ୍ୱାରରେ ଯାଇକି ରାବଣ ଭଇରାକୁ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତେ। ତାକୁ ଦେଖିଲ ଗୀତ କହିଲା ମୋହରି ତାହାକୁ প্রিয়া বেশি কয়াকু তোকে খাওসা আরোই যাউছু এ মৃগ রখিরা পাই ତୁମେ ଶୀତରେ ମୁଁ ଯତ୍ନ କରି ସାହା ହୋଇଥାଅ। ମୁଁ ଯାଉଅଛି ଏଇ ମୃଗର ବଧିବା ନିମନ୍ତେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜଣାନ୍ତି ଶୁଣ କଥାରୁ ଶୁଣା ନାହିଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ Thank you.
ଶୁଣିଛ କି କରିନେ? ମୃଗ ନୁହରି ନିଶ୍ଚୟ ଅଟଇ ଅସୁର ସେ ମୃଗ ହଉ ଅବା ରାକ୍ଷସ ହଉ, ମୁଁ ସୀତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମୃଗକୁ ଧରିଣ, ନାଇଁ ତ ବଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଦେବି। ଶୁଣିଲ ଲକ୍ଷ୍ମଣୀୟ ହୋଇଲା ରାମ ଯିବା ବେଳେ ସୀତା କହନ୍ତି ଏ ସନ ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତ ଠାରେ